अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मुल्तान में मौसम एक बार फिर जो हमने देखा कि मौसम बेहतर था, लेकिन अब फिर टेम्परेचर में इजाफा हुआ है। इस मौसम में तो हमें तब्दीली दोबारा से नजर आई है, लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल में। क्या मौजूदा सूरत हाल में भी कोई तब्दीली आएगी? क्या जो इस वक्त सियासी कशमकश जारी है उसमें भी कुछ कमी आएगी? क्या आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा? पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान हुआ तो अक्सर शहर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नायाब हो गया है, और उसके साथ साथ आवाम का गिला भी अब ये सामने आ रहा है कि जब कुछ चीज़ कम होती है तो आवाम को मिलती नहीं, जब ज़्यादा होती है तो उसका सारा डबल तरीके से आवाम की जेबों से वो चीज़ निकाली जाती है। तो ये आज सूरत हाल है। इसी टॉपिक को लेकर आज हम आवाम से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या तवक्कुआत हैं। बजट के दिन भी करीब हैं, बजट हर साल पेश किया जाता है। हुकूमत की कोशिश होती है कि वो एक अच्छा बजट पेश कर सके, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में IMF की जानिब से कोई प्रोग्राम जो था वो अभी जारी, इस महीने फैसला हो जाएगा कि वो जारी रह सकता है या नहीं रह सकता। उसके साथ साथ लोन मिलने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हुकूमत को प्रॉब्लम का सामना रहा, टैक्स कलेक्शन के हवाले से प्रॉब्लम रहा, इनडायरेक्ट टैक्स के ज़रिए सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश की गई, और अभी तक मज़ीद टैक्सेस लगाकर आवाम से जो पैसे इकट्ठा किया जाता है उससे मुल्क को चलाने की कोशिश की जा रही है। क्या अगले बजट में भी यही फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा या हुकूमत के पास कोई अच्छा प्लान है? इस सारी सूरत हाल पर आवाम से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। जिस तरह आज हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और बजट के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। बजट के हवाले से लोगों की तवक्कुआत भी हैं। हालिया चंद दिनों में हमने देखा कि कीमतों में कुछ कमी हुई मुख्तलिफ चीज़ों में, जिस तरह हमने घी की कीमतों में देखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में देखा, LPG कीमतों में देखा। तो क्या ये जारी रहेगा या उसके बाद दोबारा समय उसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा? इस पर हम बात करेंगे और हम ज़रा शहरियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, बजट करीब है, अभी हुकूमत ने पेट्रोल कम किया, LPG कुछ कम हुई, घी की कीमतें कम करने का ऐलान किया। क्या बजट में ये सिलसिला जारी रहेगा या फिर कीमतें अप हो जाएंगी? क्या लगता है? कीमतें अप होंगी। तो फिर कीमतें अप हो गई तो फिर आम आदमी मजीद मुश्किलात का शिकार होगा। मज़ीद मुश्किलात का तो हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे आप? कोई भी अभी तक डिमांड नहीं कर सकता। हुकूमत डिमांड नहीं कर सकती, क्या वजह? अभी तक किसी को मालूम नहीं ना क्या होना है, कैसे बता सकते हैं? नहीं, अवाम मुतालबा तो करती है कि यार ये होना चाहिए। अभी तक कोई मुतालबा नहीं ना हो सकता। हाँ। कोई मुतालबा नहीं हो सकता हुकूमत से। उनका ये कहना है कि चीज़ें आप होंगे। हम ज़रा और लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से, मज़ीद लोग हैं वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। बजट अभी आना है, क्या लगता है हुकूमत आवाम को रिलीफ दे पाएगी या फिर टैक्सेस लगाए जाएंगे? देगी रिलीफ, इंशाल्लाह देगी। अच्छे हालात आएंगे, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि पूरी उम्मीद है अच्छे हालात आएंगे, जरूर आएंगे। जो मुश्किल टाइम गुजरा है महंगाई का, वो गुजर गया। अब आप कहते हैं अच्छे, आप क्या हुआ है कि आपको लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं? हर चीज़ अब कमी पेशी हो रही है, 20-20 रुपए पेट्रोल कम हुआ है, और चीज़ें भी कम हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो हाँ आप कहते हैं ये इस बात की निशानी है कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी, हाँ जी, इंशाल्लाह हालात अच्छे आएंगे। हालात बेहतर होंगे। उनका ये कहना है, ये पूरी उम्मीद है कि जो अभी हालिया हुकूमत ने चीज़ों में कमी की है उसकी वजह से अब जो सूरत हाल है वो कुछ हद तक बेहतर होगी। अब ये सूरत हाल किस हद तक देर पा है ये तो आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन जो अभी कुछ दिनों के फैसले हुए हैं उससे आवाम के चेहरों पर कुछ हद तक इत्मीनान नज़र आ रहा है जो पहले नहीं था। हम इनसे ज़रा बात करते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं IT करता हूँ, यूनिवर्सिटी, IT यूनिवर्सिटी। IT यूनिवर्सिटी। क्या फ्यूचर के बारे में आपने क्या गोल सेट किए हैं? कोई सेट किया हुआ है गोल या बस ठीक है पढ़ाई जा रही है? सही है, बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन काफ़ी कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल। आपके सामने इनकी गुफ्तगू आई, हम जरा मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल कुछ सस्ता हुआ था, काफ़ी है या मज़ीद क्या डिमांड करें? सस्ता हुआ, पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल ही बंद कर दिया है। जब महंगा होता है तो फिर वो बढ़ा देते हैं, तो इनकी मेहरबानी, उन्होंने खोला हुआ है। पीछे वालों ने बंद किया हुआ है कि जी सस्ता हो गया। समझ नहीं आती क्या करेंगे आवाम के साथ। इससे अच्छा जहर दे दो तो वो अच्छा है। कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। क्या बेहतरी यार, बहुत परेशान है हुकूमत जो कहती है, हुकूमत कोई वो नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही हुकूमत। क्या करेगी हुकूमत? वो पेट्रोल बंद किया हुआ है इन्होंने। हुकूमत कहती यार है सस्ता हो गया तो बंद हो गया, अगर महंगा हो तो वो क्या करते?
रात ही ऑन हो जाता। बस फिर आवाम को इन्होंने पीस के रखा हुआ है। हुकूमत ने या इन लोगों ने? यार बात यह है कि हुकूमत एक्शन तो लेना, जो लोग हैं उस पर हुकूमत एक्शन लेना, वो पकड़े उनको कि क्यों उन्होंने बंद किया है। हुकूमत ने सस्ता किया, इन लोगों ने महंगा किया, सस्ता होने पे बंद कर दिया। वजह कोई वजह तो होगी ना। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। भाईजान चेक कौन करेगा? ये हुकूमत का काम है ना चेक करना। मजिस्ट्रेट वगैरह निकलें, चेक करें, वो बताएं, वो रिजल्ट दें, क्या करें? चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये है। फ़ायदा जब आवाम को मिलना होता है तब उसका फ़ायदा आवाम को प्रॉपर नहीं मिल पाता, और जब चीज़ें महंगी होनी चाहिए तो उसका रात ही फैसला हो जाता है। क्या हाल है जी आपके? बजट के हवाले से बात करें, पहले भी काफ़ी बजट देखे होंगे आपने, कोई इस बजट से तवक्कुआत हैं या बस खाली एक तकरीर? ये सिर्फ जो है ना आपके ये दिखावा ही है। ये दिखावा ही है, आवाम को कोई फ़ायदा खास नहीं होगा? कोई फायदा नहीं है, परेशान करने वाली बात है। महंगाई ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो गया है, कहते हैं हमने पेट्रोल कुछ कम किया है, अच्छे फैसले कर रहे हैं। कोई फैसला नहीं है। ये जब तक 150 पे नहीं आता जब तक कुछ नहीं होता। 150 पे नहीं आता तब तक कुछ खास फायदा नहीं होता। आप भी जी कहेंगे कीमतें ज़्यादा हैं पेट्रोल की या? ज़्यादा है। पहले तो 160 रुपये मिल जाता था और अब तो बहुत महंगा है। हम रोटी रखने के लिए काम पे जाते हैं, रोजाना 250-300 का पेट्रोल लग जाता है। पहले हम 100 में चले जाते थे। पहले कम कीमत थी तो कहते हैं 100 रुपये में हम चले जाते थे, लेकिन अब कीमतें ज़्यादा हैं जिस वजह से अखराजात बढ़ गए हैं। हुकूमत ने 8 रुपये कम किया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये कमी बहुत कम है, इससे ज़्यादा कम किया जाए ताकि आम आदमी को फ़ायदा मिल सके। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। हम कोशिश करें कि आवाम की जो राय है उस हवाले से आपको आगाह कर सकें। मौजूदा जो हालिया हमने बुरान देखा उस वजह से आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, आम आदमी परेशान है और उस वजह से वो मसाइल भी देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, हर साल बजट आता है जून में और आवाम की तवक्कुआत भी होती हैं। वज़ीर ख़जाना जो भी हुकूमत को एक तकरीर करता है, फैसले करता है, तो इस बार जो बजट आएगा आपको लगता है आवाम के हक़ में फ़ैसले किए जाएंगे या फिर वही होगा कि मुश्किल टाइम है, आवाम गुजारा करे, या टैक्सेस ज़्यादा लगाए जाएंगे? उम्मीद तो नहीं है टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे, उम्मीद तो यही है। कोई आवाम के बारे में तो नहीं सोचा जाएगा। तो फिर टैक्सेस लगे तो फिर आवाम मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो। आवाम ऑलरेडी मुश्किलात में है, अब इससे ज़्यादा भी करेंगे तो और मुश्किलात में आ जाएंगे। बस यही होगा। बेहतरी की कहीं पर उम्मीद नज़र आ रही हो? लगता तो कुछ नहीं है ऐसा। कुछ नहीं है। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल के शोबे से। मेडिसिन कोई आपको लगता है कि कम हो सकती है आने वाले दिनों में या फिर उनके रेट मजीद इजाफा होंगे? सर वो डिपेंड करता है डॉलर के साथ। हमारे तो नहीं रुक रहा, डॉलर तो आगे जा रहा है। जब तक डॉलर कम नहीं होगा तब तक मेडिसिन भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट हो रही होती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है जब तक कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती बाकी चीज़ों को। हुकूमत ने कोशिश की कि इम्पोर्ट को थोड़ा सा ब्रेक लगाई जाए और गुजारा की जाए, लेकिन उससे भी हालात कुछ ज़्यादा काबू में नहीं आ सके। बजट के बाद कह तो रहेंगे, अल्लाह करे कुछ अच्छा गुड साइन हो। बजट के अंदर हो सकता है कि उम्मीद है कुछ कम हो, लेकिन मेडिसिन की जो कीमत है वो नहीं कम होने लगी। खुद भी मेडिसिन के शोबे से रिलेट करते हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि कोई मेडिसिन की कमी है? मेडिसिन में कोई किसी किस्म का तब्दीली नहीं आने लगी। जो अभी रेट जहाँ तक जा चुके हैं ये इससे और आगे मजीद जाएंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट लास्ट टाइम भी अप्रूव किया है उनकी जो इंक्रीज था उसको परसेंटेज के मुताबिक। तो 3 महीने के बाद फिर रिव्यू करेंगे, फिर उसको इंक्रीज करेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। शॉर्टेज में कुछ कमी आएगी या वो भी जारी रहेगी? वो जब तक डॉलर नहीं ठीक होता तब तक। जब डॉलर ही नहीं होगा, बाहर से इंपोर्ट ही नहीं होगी, रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा, तो ऐसे ही रहेगा सर। जब डॉलर के रेट एक जगह पर नहीं होंगे, उसके साथ साथ इंपोर्ट करनी पड़ती है हमें तमाम तर चीज़ें, उस वजह से हमें प्रॉब्लम का सामना रहता है। और ये हालात हम आजकल देख रहे हैं कि जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो उसकी मेन रीज़न डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें हैं। अभी हाल ही में हमने चंद दिन देखा है कि डॉलर कुछ कम हुआ है, लेकिन ये अगर मुस्तहकम रहता है कीमत तो फिर तो समझ आती है। अगर इसी तरह एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, उसके बाद रेट उसी साइड पे चले जाएं तो फिर कोई फ़ायदा आवाम को नहीं मिलने वाला। हम जरा आगे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई, कोई फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है या फिर ये नाकाफ़ी था कमी? अभी तो फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देख लेंगे, इलेक्शनों के चक्करों में इन्होंने कम किए हुए हैं रेट। अगर आगे फिर बढ़ा देंगे?
बढ़ा देंगे, ऐसे ही है, बस आर्जी तौर पे इन्होंने ड्रामा ही किया हुआ है हुकूमत ने। हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश करें कि आवाम की खिदमत करें, लेकिन क्या करें, मुल्क की मईशत ऐसी है। और खिदमत कम कर रहे हैं, जलील ज़्यादा कर रहे हैं। अगर खिदमत करनी है तो इलेक्शन होने दें, इलेक्शन होने नहीं दे रहे हैं ये लोग। आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं या आपकी राय अलग है? बिल्कुल इत्तेफाक करते आप कहते हैं इलेक्शन हो और फिर जाके कोई बेहतरी आएगी? बिल्कुल हो। इलेक्शन एक हल है, इलेक्शन हो तो फिर जाके कुछ बेहतरी आ सकती है। इस तरह की मौजूदा सूरत हाल में तो आवाम को कुछ खास उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ये आप सूरत हाल है। बजट भी आने, आप देखना ये है कि बजट किस तरह का आता है। आवाम पर टैक्सेस लगाए जाते हैं या फिर आवाम को कोई रिलीफ दिया जाता है। ये तो जब बजट के हवाले से हतमी तौर पर चीज़ें सामने आएंगी तभी मालूम हो सकेगा। लेकिन जो हुकूमत की जानिब से फैसले माजी में किए गए, अगर उनको देखा जाए तो मुल्क चलाने के लिए उनको लाजमी बात है मईशत का मजबूत होना लाजमी है। जब मईशत ज़बू हाल होगी, जब इम्पोर्ट ज़्यादा होंगी, एक्सपोर्ट ना होने के बराबर होंगी, तो फिर टैक्सेस ही लगने हैं। टैक्सेस लगा कर ही मुल्क को चलाया जा सकता है। उसके अलावा कोई दीगर सोर्स ऑफ इनकम तो हुकूमत का है नहीं कि हुकूमत कहे कि हम कोई बाहर से लोन लेंगे, लोन लेने को भी देने को भी कोई तैयार नहीं। तो ये सूरत हाल आपके सामने है। हम ज़रा मज़ीद चल लेते हैं आगे और मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बजट हर साल आता है, इस साल भी आएगा, कोई तवक्कुआत हैं बेहतरी की या फिर टैक्स लगेंगे? शुरू से पिसते आ रहे, आगे भी पिसते रहेंगे। आपको उम्मीद है कि बजट इस दफ़ा जो है अपने आवाम के हक में आएगा। हुकूमत कहती है कि खजाना खाली है, कोशिश करेंगे आवाम को कुछ फ़ायदा दे सकें। हुकूमत क्या कहती है खजाना खाली है, जो पहले खजाने में पैसे पड़े थे वो कहाँ पर जाते रह गए। जो हुकूमत आती है वो खाली करती जा रही है। पिछली हुकूमत भर रहे ना भरे ये तो अब अल्लाह को बेहतर पता। जितने बैठे सारे लुटेरे बैठे, बहरहाल आवाम के हक में कुछ भी नहीं है। आवाम के हक में कुछ भी नहीं है, ये राय आ रही है। भजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? सर कपड़े की शॉप पे काम। कपड़े की कैसी चल रही है शॉप आजकल? बस नॉर्मली है ही नहीं कारोबार, हर चीज़ तबाह करके रख दी है इस हुकूमत ने। पहले ईद के दिनों में शॉपिंग होती थी, अब फिर ईद का सीज़न आने वाला है, कोई उम्मीद है कि बेहतरी आ जाएगी? कोई उम्मीद नहीं है, खास तौर पे तो इस हुकूमत से तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। हुकूमत ने कुछ पेट्रोल भी कम किया है, LPG भी कम किया है। पीछे नहीं मिल रहा पेट्रोल, फैमिली के साथ दलील हो रहे हैं, यहाँ लेने आए हैं। जब सस्ता हो तो फिर मिलना कम हो जाता है, जब महंगा होता है फिर मिल जाता है हर चीज़। रात को ही होने के इम्कान है, अब कोई चीज़ नहीं मिल रही। पीछे पेट्रोल नहीं है, फैमिली साथ दलील हो रहे हैं पेट्रोल के लिए भी। हमारे यहाँ अजीब सी सूरत हाल होती है कि जब कोई चीज़ सस्ती होनी होती है उसका फ़ायदा आवाम को नहीं मिलता। जब महंगी होती है तो फिर रातों रात उसके रेट बढ़ जाते हैं, चाहे वो स्टॉक में भी हो। और जो चीज़ कम होने का हुकूमत ऐलान करे उसमें से आवाम को कुछ भी नहीं मिल पाता। ये राय आपके सामने आई। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की बजट के हवाले से आवाम की राय लेने की कोशिश की कि मौजूदा सूरत हाल में जो हालिया बजट आएगा उससे आवाम की तवक्कुआत क्या है। कोशिश की कि आवाम से ये जान सके कि क्या कोई आवाम के हक के हवाले से भी फैसले आएंगे। हुकूमत तो कहती है कि हम मईशत के हक में, मुल्क के हक में फैसले करते हैं। आवाम के हक में फैसले करने का मकसद या मतलब ये होता है कि आवाम को रिलीफ कितना मिलेगा, टैक्सेस कितने कम लगेंगे, रिलीफ में सब्सिडी में क्या क्या दिया जाएगा, जो बुनियादी अशिया हैं उनकी कीमतों में किस तरह कमी की जाएगी। ये सारी तवक्कुआत आवाम की होती हैं। तो हालिया बजट में क्या तवक्कुआत होंगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक यहाँ पे बुजुर्ग आए हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। क्या हाल है जी आपके? जी, जो आप हर बंदा मेहनत कर रहा है आजकल, कोशिश कर रहा है कि महंगाई का मुकाबला कर सके, कोई हालात बेहतर होते हुए भी नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आते हालात सही कोई नहीं। कितने घंटे काम करते हैं? 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे कड़ा कड़ा। इसमें क्या होता है आपके पास? पापड़। पापड़ आप सारा दिन यही बेचते हैं? हाँ जी। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो? ये पापड़ ही बेच रहे हैं। तो जितने पैसे कमाते हैं तो उसमें गुजारा हो जाता है या मुश्किल होता है? गुजारा नहीं बनता। अच्छा। हाँ। तो लगता है कोई हुकूमत आम आदमी के बारे में भी सोच रही है? देखो जी, हुकूमत तो कहते सोचना चाहिए गरीब बंदे को क्या करे, और तो हथों को गरीब बंदा तक कटिया ना। ये बजट हर साल आते हैं, बजट का सुना होगा आपने पहले भी, तो उससे आम आदमी को कितना फायदा होता है? क्या पता जी, कि साहब को कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। ये आपके सामने हम जरा
آگے چل لیتے ہیں. ان سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے اس معاشرے کے ہمارے ملک کے کمزور لوگ ہیں جو کہ اس عمر میں پہنچ کے محنت کر رہے ہیں ان کی کیا توقعات ہیں. وہ بھی مایوس ہیں, عام آدمی بھی مایوس ہے, تو پھر پر امید کون ہوگا. بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ کل ایل پی جی کم ہوئی تھی, کچھ مارکیٹ میں بھی کم ہوئی ہے یا پھر وہی ریٹ چل رہا ہے؟ ابھی تو سر 10 روپے کم ہوئی ہے صرف. حکومت نے 37 روپے 30 روپے ہوئی ہے, 230 مل رہی ہے ابھی. 197 سرکاری ریٹ ہے, کوئی چیک بیلنس نہیں ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. 240 تھی, آج 230 ہو گئی ہے, بس 10 روپے کا فرق پڑا. اگر یہ بڑھا دیتے تو 30 روپے بڑھا دیتے, کام کی ہے تو پھر وہ 10 روپے کم کی ہے. ہاں جی, یہی کام ہے ان کا جی. ہر کسی کی مرضی ہے یہاں پر, جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے بس. سرکار کیا کر رہی ہے؟ سرکار اپنے چکروں میں لگی ہوئی ہے, اپنی سیٹوں کے چکروں میں لگی ہوئی ہے بس. عوام کی پرواہ نہیں ہے ابھی تک تو نہیں ہے جی. وہ کہتے ہیں ہم پھر شاید ہو جائے. ابھی بجٹ دینا ہے انہوں نے, تو کیا لگتا ہے بجٹ میں کوئی فائدہ دیں گے عوام کو؟ دیکھو جو سن رہے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں, ہم بھی سن رہے ہیں, جب دیں گے تو پتہ لگے گا. جب کوئی فائدہ ملے گا تب پتہ چلے گا. کیا حال ہے جی آپ؟ ٹھیک ٹھاک, شکر اللہ کا. ہر سال بجٹ آتے ہیں, اس سال بھی آئے گا, کوئی فائدہ ہوتا ہے عوام کو کوئی, یا بجٹ کے بعد مزید حالات خرابی کی طرف چلے؟ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میری بھی اتنی عمر نہیں ہے, جو ہمارے سے بڑے بزرگ ہیں وہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جب بھی بجٹ آیا نا مہنگائی ہوئی ہے, کمی نہیں ہوئی, کوئی ریلیف نہیں ملا. تو آپ کو اس بار بھی ایسا لگ رہا ہے؟ ہاں بالکل, آف کورس ایسا ہی ہوگا. تو پھر پہلے مہنگائی اتنی زیادہ ہے, پھر مزید ٹیکس لگ جاتے ہیں, تو پھر تو عوام کا گزارا مشکل ہو جائے گا. تو یہ تو ان کی حکومت میں ایسے ہی رہا ہے, جب بھی دیکھ لیں آپ یہ اس طرح ہی چلتا ہے. اور پھر غریب بندہ بھرتا ہے, ٹیکس بھی بھرے گا, جو یہ لگائیں گے وہ بھی بھریں گے, بجلی کے بل بھی یہ ٹھوک کے بھیجتے ہیں, گیس کے بل بھی آپ دیکھ لو. اور سب سے بڑی بات یہ میں آپ کو بتا دوں, ابھی یہ حکومت جانے والی, انہوں نے پیٹرول وقتی طور پہ سستا 8 روپے بڑھایا, کتنا انہوں نے اپنی حکومت میں آگے 30 روپے 40 روپے انہوں نے پیٹرول بڑھایا. آپ کم کتنا کریں انہوں نے, 8 روپے 4 روپے 12 روپے پہلے کیے, 8 روپے اب کیے, تقریباً 20 روپے ہم نے کر دیے. نہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. میں نے کیا کرنا ہے اس کا 8 روپے کم ہونے کا. جس طرح انہوں نے 30 روپے بڑھایا تھا, 40 روپے کم کرتے, 10 اپنے پلے سے لگا کے کم کرتے, تب بھی فائدہ تھا. اب کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کم کرنا ہے تو پھر اس طرح سے کم کیا جائے جس طرح بڑھایا تھا. یہ 5 روپے 8 روپے 12 روپے, اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. کیا حال ہے جی آپ کے؟ وعلیکم السلام. ابھی پیٹرول بھی کم ہوا, ایل پی جی بھی کم ہوئی, تو لگتا ہے کہ اب حکومت عوام کے حق میں فیصلے کرنا شروع ہو گئی ہے یا پھر دوبارہ بڑھانا شروع کر دے گی؟ نہیں, انشاءاللہ اب تبدیلی آئے گی, انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا نا تبدیلی آئے گی. تبدیلی آئے گی یا بہتری آئے گی؟ بہتری آئے گی, وہی مہنگائی میں کمی ہوئے گی انشاءاللہ. تبدیلی کا سلوگن تو پاکستان تحریک انصاف کا, وہ تو ختم ہو گیا, وہ جانا تبدیلی تو ایسی آئی کہ ملک کے حالات ہی خراب ہو گئے. ٹھیک ہے, تو باقی اللہ خیر کرے گا, اب انشاءاللہ امید ہے کہ مہنگائی کم ہو جائے گی. امید ہے کہ مہنگائی کا, حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال بہتر کام کر رہی ہے. ہاں جی انشاءاللہ آگے اور حالات بہتر ہو جائیں گے. ہاں باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات مزید بہتر ہوں گے, حکومت کی جانب سے جو کوشش کی جا رہی ہے اس کا کچھ ثمر بھی نظر آئے گا. جی ان سے ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے. سنائیں, بے روزگار کا گلہ کر رہے ہیں آپ, کہتے ہیں یار روزگار نہیں ملا. بالکل نہیں ہے, بے روزگار, کھانے کو بھی تنگی ہو رہی ہے, اتنی کہ ایک ٹائم کا پورا بھی نہیں ہو سکتا. کیا کریں, یہ صورتحال ہے. یہ ٹھیلا آپ کا ہے؟ ہاں جی, یہ ہمارا ٹھیلا ہے. تو صبح کتنے بجے آتے ہیں؟ صبح آتے ہیں جی ہم 6 بجے نماز وغیرہ پڑھ کے. کب تک بیٹھتے ہیں؟ ہم 8-9 بجے تک بیٹھتے ہیں رات کے. ہاں جی, 600-700 روپیہ. کیا 14 گھنٹے کام کرتے ہیں؟ ہاں جی. کوئی کماتے کتنے؟ 600-700 روپے. 600-700 میں تو آٹا, گھی, چینی, کھانا پینا, بجلی کا بل. وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں, 2 ٹائم بھی نہیں پورا ہوتا. ابھی بجٹ آنا ہے, کو لگتا ہے کہ بجٹ میں سرکار آپ کا بھی سوچے گی؟ مشکل ہے, کیونکہ سرکار غریب کا نہیں سوچتی, امیر کا سوچتی ہے. سرکار کو یہ پتہ ہے جو امیر ہے اس کا سوچنا ہے, غریب کا نہیں. لیکن اصل میں تو عام آدمی تو اس ملک کا ہی ہے, زیادہ تر وہی لوگ ہیں. ہم اس ملک کے نہیں ہے نا, اگر وہ یہ چیز سوچے ہم اس ملک کے ہیں تو ہمارا یہ حال ہو. باہرلے ملکوں میں اگلے سوچتے ہیں اپنی غریب عوام کا, یہ نہیں سوچتے, یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ہی پورا ہو جائے. یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ٹیکس لگا لیں, جتنا نکال سکتے ہیں نکال لیں. کتنا نکالیں, ہمارا 12,000 روپے کا بل آیا ہے, یہ دیکھو, نہ کوئی اے سی, نہ کوئی لینا نہ دینا, 3 فیملی ہے ہماری. 12,000 اکٹھا کریں گے, اس کے بعد پھر مکان کا کرایہ اکٹھا کریں گے. 12,000 روپے وہ سامنے بیٹھے ہیں ٹکے والا, اس سے میں نے ادھار پکڑا ہے, 10 تاریخ کو دینا, کہاں سے دوں گا, کام کی صورتحال دیکھ لو.
عام آدمی کے تو یہ حالات یہ ہیں، اور حکومت کی گفتگو سن لیں، حکومت کی باتیں سن لیں، وزراء کی گفتگو سن لیں، ان کے دعوے سن لیں، تو وہاں تو یہ ڈسکشن نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 12,000 میں نے ادھار لیے، میں کہاں سے دوں گا بجلی کے بل کے لیے، اگلے مہینے پھر بجلی کا بل آ جانا ہے تو وہ میں کیسے پے کروں گا، اس میں آدھے سے زیادہ میرے پہ ٹیکس ہیں اور ان ٹیکس کی میں نے ادائیگی کرنی ہے۔ ادائیگی کس نے کرنی ہے؟ یہ سامنے جو ٹھیلا لگا کے بھائی کا اس نے کرنی ہے، تو پھر کیسے سسٹم چلے گا؟ جی حالات ہیں۔ کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک جی۔ موجودہ حالات، بجٹ آ رہا ہے، کوئی لگتا ہے کہ عوام کو کوئی فائدہ ملے گا، ریلیف دے گی حکومت؟ انشاءاللہ جی ریلیف کی امید تو بہت ہے، جہاں پیٹرول اتنا انہوں نے کم کیا ہے انشاءاللہ۔ کتنا کم کیا ہے؟ چلو 8 روپے بھی کیا ہے، چلو 18 روپے۔ اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں 12 روپے پہلے 8 روپے، 20 چلو روپے۔ یہ ان کی مہربانی ہے۔ جو ملک کے حالات جیسے چل رہے تھے نا، میرے خیال اب سب کو سوچ بچار کرنی پڑے، ملک چلانا ہے۔ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، جو ہمارے آرمی چیف ہیں انشاءاللہ وہ کنٹرول کریں گے ملک کو، اور پاکستان کی شان پہ کوئی بھی حرف نہیں آنے دیں گے۔ تو سیکورٹی کے معاملات کنٹرول کریں گے، ملک کے معاشی معاملات تو ہماری حکومتوں نے کنٹرول کرنے ہوتے ہیں۔ جی جی وہ بھی کریں گے انشاءاللہ، وہ اسی لیے ہی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ کریں گے، وہ بھی کنٹرول کریں گے انشاءاللہ، کنٹرولمنٹ آئے گی۔ حکومت سے کیا توقعات ہیں؟ توقعات اچھی ہیں انشاءاللہ، غریب کو تو وہ دیکھ ہی رہے ہیں، تو انشاءاللہ غریبوں کی امید ہے انشاءاللہ وہ پورا کریں گے۔ سنائیں، آپ مسکرا رہے ہیں، غریبوں کی امید ہماری حکومت، کیا کہیں گے؟ سر جتنے بھی حکمران اب تک آئے نا، انہوں نے صرف ہم لوگوں کے پیسوں پر عیش کیا، ٹھیک ہے سر۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ابھی جیسے ضمنی یا پھر عام الیکشن جو ہونے ہیں، ان میں جتنے بھی ایم این ایز وغیرہ، ایم پی ایز وغیرہ علاقہ وائز اپنے علاقے میں آ جائیں گے، اور وہی ان کی روٹین ہوگی، وہی ہم سے ووٹ کا مطالبہ کریں گے۔ جب وہ ووٹ لے لیں گے اس کے بعد ہم عوام کو وہ پوچھیں گے ہی نہیں کہ ہم کیسے ہیں، کیا حالات ہیں۔ روایت چلی آ رہی ہے سر یہ آبویسلی شروع سے روایت کا کہ یہ ان کا وتیرہ ہے، جب یہ ہمارے ووٹوں کا استعمال کر لیتے ہیں نا، یعنی کہ ہم لوگوں کے پیسوں پر انہوں نے عیش کرنی ہوتی ہے، اور ہم عوام ہر سال بجٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ بجٹ سے امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ بجٹ آئے گا تو ہمارے لیے کچھ سہولیات ہوں گے، لیکن نہیں، وہ ہوتی نہیں ہے۔ جو بجٹ آنے آپ کو کوئی توقع نہیں ہے؟ بہت کم توقع ہے سر، بہت کم توقع۔ اگر کسی چیز کو مارجن دیتے ہیں، اس کے اگینسٹ اگلی چیز جو ہے وہ پہلے سے تیار ہو کے بیٹھی ہوتی ہے کہ اس چیز کو ہم نے نا ٹارگیٹڈ کرنا ہے، اس کو اپ کرنا ہے، اس کو ڈاؤن کرنا ہے۔ یہ عوام کا جو بجٹ ہے وہ اب کولیپس ہو چکا ہے۔ بالکل سر کولیپس ہو چکا ہے، عوام خود کولیپس ہو چکی ہے، اب عوام کیا کرے گی سر؟ ہم ذرا آگے بات کرتے ہیں۔ کیا حال ہے جی آپ کے؟ الحمدللہ اچھا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں کام کرتا ہوں، مزدوری۔ مزدوری آج ملی کوئی مزدوری؟ آج چھٹی تھی؟ آج نہیں ملی۔ تو بھائی جس طرح کہتے کہ بجٹ آ رہا ہے، لگتا نہیں ہے کہ کوئی عوام پر کوئی خاص فائدہ ہوگا، تو آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ آپ کو کوئی امید ہے کہ حکومت کچھ عوام کے حق میں فیصلے کرے گی؟ نہیں امید ہے، نواز شریف کی امید ہے، اللہ نے چاہا تو بجٹ صحیح آئے گا، اچھا آئے گا انشاءاللہ۔ پیٹرول مزید کم ہوگا اور بھی کم ہوگا، اللہ نے چاہا تو۔ نواز شریف زندہ باد ہے۔ نواز شریف آپ کہتے ہیں بہتر ہے؟ بالکل جی۔ نواز شریف صاحب تو ابھی لندن میں ہے، ابھی آنے بات نہیں، آ جائے گا، ایک نہ ایک دن تو آئے گا۔ ہاں جی، آپ کہتے ہیں وہ ملک میں واپس آ جائیں؟ انشاءاللہ آئے گا۔ انہیں کیا مطالبہ کیا کریں گے میاں صاحب کو، کیا پیغام دیں گے؟ صاحب کو ہم پاکستان آئے، اپنا حالات صحیح کریں، پاکستان آئیں، اپنے ملک کے حالات ٹھیک کریں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے، لیکن ابھی تک میاں صاحب کے آنے کا کوئی ہمیں امکان نظر نہیں آ رہا۔ شاید آ جائیں، اچھی بات ہے۔ قومی لیڈرشپ جب ہمارے ملک کے معاملات کو دیکھے گی، مانیٹر کرے گی، اس کو لیڈ کرے گی، تو یقیناً اس سے مزید بہتری آئے گی۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک۔ کیسا چل رہا ہے کام؟ کام نہیں ہے جی، ایسا کیا ہوا کہ کام ہی ختم ہو گئے؟ کاروبار ہے ہی نہیں، کوئی بھی کاروبار نہیں، کاروبار ختم ہو گئے۔ کاروبار ختم ہو گئے؟ کیا وجہ، کیوں ختم ہو گئے؟ اللہ بہتر جانتا جی، کوئی وجہ تو ہوئی ہوگی نا کہ اچھا بھلے کاروبار سب کچھ چل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ختم ہو گئے؟ کاروبار ہے ہی نہیں، مہنگائی کیوں زیادہ ہے؟ مہنگائی بھی ہے اور ویسے بھی کاروبار نہیں ہے، ساری دنیا سے پوچھ کے دیکھ لیں آپ۔ یہ کاروبار نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے تو پھر گزارا بھی مشکل ہوگا۔ مشکل ہو پڑا جی گزارا۔ حکومت سے کیا توقع ہے آپ کی؟ کیا کہہ سکتے ہیں ہم ذرا مزید بھی بات کرتے ہیں لوگوں سے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ بجٹ آتے ہیں ہر سال، اب بھی آئے گا بجٹ، کیا لگتا ہے کوئی سوچے گی عوام کا حکومت؟ دیکھو جی کیا کر رہے، دیکھو کی کر رہے ہیں، لانتا کر رہے ہیں کہ بہت اچھا کریں گے، دیکھو کہ اللہ مان۔ وہ کہتے ہیں ہم نے پیٹرول کم کیا ہے تو 8 روپے کم کریں، اللہ کرے گا اس سے ہوئے گا، اور بھی ہو جائے گا، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا پیغام کیا دیں گے حکومت کو؟
कोई पैगाम नहीं, की पैगाम देने, पैगाम को खत्म हो गया उन्हें। हाँ, पैगाम देने की हिम्मत नहीं रही आवाम की। खत्म हो गई बात जी, कोई ऐसी बात नहीं। जी क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। सुनाए कि कैसे चल रहे हैं हालात आजकल? हालात तो बहुत बुरे चल रहे थे। अब जरा पेट्रोल इन्होंने जरा सस्ता किया है, मगर सस्ता तो किया है, ये इसका कानून भी निकालें कि ताकि जो ये अपना ताजिर हैं ये बढ़ाएं नहीं, ये कम करें। जैसे इन्होंने कहा है शहबाज शरीफ ने कि भैया महंगाई कम कर रहे हैं हम, कम तो हो जाएगी मगर इसके लिए कानून भी निकाला जाए ना, कि आगे से जिस तरह कह दिया कि हाँ भाई आपने ये चीज़ इतने की देनी है, उसके ऊपर हर किसी की मर्जी ना हो बल्कि जो कानून रेट है उसके मुताबिक चला जाए। जी 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 उसके मुताबिक चलना चाहिए, फिर तो अच्छा है। या ये नीचे वाला तबका जो है ये तो मार धार करेगा, गरीब आदमी मरेगा। जिस तरह एलपीजी कम किया लेकिन वो कम नहीं हुई अभी तक मार्केट में। जी 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 हाँ जी, तो कहने का मकसद यही है, मेहरबानी करें अब गरीबों के ऊपर, ताकि जो भी है मसला मसाइल अपना हल करें। ये महंगाई क्या आप सुने क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बजट आना है, क्या लगता है कैसा आएगा बजट? कोई फायदा आवाम को भी मिलेगा? आवाम को फायदा उस वक्त मिलेगा जब इलेक्शन होगा। हाँ, कोई जीते इससे हमें कोई सरोकार नहीं। इलेक्शन हल है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल का। बस ये इलेक्शन हल है। वो कहते हैं पैसे नहीं है, खजाना खाली है, कहाँ से कराएं इलेक्शन? हाई कोर्ट ने कहा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पैसे हम देते हैं, फिर क्यों नहीं कराते? सिक्योरिटी के मसले आ गए। अब सिक्योरिटी कहाँ से आ गई? पेशावर में भी फौज आ गई, पंजाब में भी आ गई, इस्लामाबाद में भी आ गई। 78 साल उम्र हो गई है, यही ड्रामे देखते आए हम। कभी 9 सितारे, कभी कुछ, मौलवियों को भी देखा। 9 सितारों ने क्या रोला डाला था कि भुट्टो के दौर में भुट्टो को हटा के एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, हर कोई छोड़ के चला गया आवाम। कहाँ गया वो इस्लामी निज़ाम? तो कहाँ गया कुछ है? सब ने मदारी लगाई है, बस वो भुट्टो को निकालना था तो 9 सितारे बन गए। तो निकाल दिया। अब इमरान को निकालेंगे, हमें ये कोई सरोकार नहीं। वो कोई आवाम का तो सोचो, हम तो गुजार गए रो पीट के, हमारी आगे आने वाली नस्ल क्या करेगी? आने वाली नस्ल क्या करेगी? रोटी पूरी नहीं होती। मैं आरे मशीन का काम करता हूँ, 78 साल उम्र है। आप काम कर? हाँ, अभी तक मैं काम कर रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं बनाई, सिर्फ रोटी पे है। अब भी वो रोटी भी पूरी नहीं होती, क्या करें? हुक्मरान तबके को आम आदमी की फिक्र नहीं होती? कोई नहीं, सबको देख लिया। हाँ, सबको देख लिया। हाँ, अयूब के दौर से शुरू हुए हम। हाँ, अभी तक देख रहे हैं कि बस देख रहे हैं ना, इधर इस्लामी निज़ाम बना है, वो अंग्रेज का कानून आ रहा है। अशराफिया एंजॉय कर रही है, आम आदमी पिस रहा है। अशराफिया ऐश कर रही है। हाँ, बस आपने गुफ्तगू जानी, उनका ये कहना था कि शुरू से हम देख रहे हैं 78 साल की उम्र, और वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में कभी 9 सितारे आ जाते हैं, बन जाते हैं, नए तजर्बे किए जाते हैं, कभी मार्शल लॉ लग जाते हैं, फौजी हुकूमतें आ जाती हैं, जमहूरी हुकूमतों को घर भेजा जाता है, फिर जमहूरी हुकूमतें आ जाती हैं, फिर वो बनती हैं, फिर वो टूटती हैं। ये सिलसिला जारी रहता है, लेकिन आवाम की बात कोई नहीं करता, आवाम के हक में कोई बात नहीं करता, आवाम को फ़ायदा कोई नहीं पहुँचाता। जी, आम आदमी मेहनत कर करके अपनी ज़िंदगी गुजार चुका, लेकिन उसे मिला क्या? वो कहते हैं कि सिर्फ अपनी खुराक पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये छाले पड़े हुए हाथों में, ये काम कर कर क्या करें? रात को जाते हैं, पूरी नहीं होती। आटा लें तो घी नहीं है, घी लें तो आटा नहीं है, क्या करें? 140 रुपये किलो आटा है। 78 साल से मेहनत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं बना पाए, तो आपके हमारे हुक्मरान तो चंद महीनों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं? बस ही वो पहुँच जाते हैं, आखिर खुदा को जवाब देना है। हाँ हाँ, ये बात नहीं है, आखिर कब तलक? हाँ, हम तो गुजार चुके हैं, हमारी औलाद क्या करेगी? कसम है खुदा की, हमारी औलाद क्या करेगी? एक ईंट नहीं बना सकते, मकान क्या बनाएंगे? मकान तो दूर की बात है, क्या लेंगे? जब रोटी पूरी नहीं होगी, मकान खाक बनाएंगे, किराए पे रहते हैं हम। हाँ, बिल्कुल आम आदमी की हालत, जो इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, इस मुल्क के असल लोग हैं जो कि इस मुल्क के लिए दिन रात काम करते हैं, उनको जितने पैसे मिलते हैं वो कहते हैं उनमें से मकान भी नहीं बनाया, सारा कुछ। लेकिन वहीं पर वो अशराफिया
جو کہ انہی کے پیسوں میں ٹیکس کے پیسوں میں انجوائے کرتی ہے, آسائشیں لیتی ہے, پروٹوکول لیتی ہے, محلات میں رہتی ہے. انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ جن کے پیسے اکٹھے کر کے ہم یہ انجوائمنٹ کر رہے ہیں ان کا حال کیا ہے, اور وہ 80% لوگوں سے ٹیکس کلیکشن کر کے, انڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن کر کے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں حالات بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ شاید ان کی خام خیالی ہے. عام آدمی کے حالات کافی زیادہ خراب ہیں, عام آدمی کافی زیادہ پریشان ہے, عام آدمی اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہے, اور اس سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی جب تک حکومت کوئی بہتر فیصلہ نہیں اٹھاتی, اور کوئی بہتر فیصلہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا. ہم مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کریں موجودہ صورتحال کے حوالے سے, آپ کے سامنے عوام کی رائے آ رہی ہے. لوگ گلہ بھی کر رہے ہیں, شکوہ بھی کر رہے ہیں, اپنی اشرافیہ پر تنقید بھی کر رہے ہیں کہ اشرافیہ کے لیے تو راہ نکل آتی ہیں, لیکن عام عوام کے لیے کوئی نہیں سوچتا. عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے تو پھر 8 روپے کم کیے جاتے ہیں, عوام سے ٹیکس نکالنا ہوتا ہے تو 30 روپے یکدم اضافہ کیا جاتا ہے. بجلی قیمتوں میں 5 روپے فی یونٹ اضافہ کیا جاتا ہے, اور جب سستا کیا جاتا ہے تو 5 پیسے کمی کی جاتی ہے. جب چیزیں مہنگی کرنی ہوتی ہے تو ان کی قیمتوں میں اضافہ ڈبل ہوتا ہے, جب کم کرنی ہوتی ہے تو وہ چند روپے میں ہوتا ہے. تو یہ کھیل تو جاری ہے, یہ کھیل کب تک جاری رہے گا. عوام کی گفتگو بھی آپ نے جانی. لوگ کہتے ہیں اب ہماری بس ہو چکی ہے, اب ہمارے سے کتنا سرکار ٹیکس وصول کرے گی. اتنا ٹیکس وصول کر چکے کہ اب ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں, چہرے کے نشانات عجیب سے ہو گئے ہیں, رنگت تبدیل ہو چکی ہے, گفتگو تبدیل ہو چکی ہے, ڈپریشن کے مریض ہو چکی ہے عوام. اور وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ سکھ کا سانس لینے دیں, اور مزید جو ابھی پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کی تھی اس میں مزید کمی کریں, تاکہ عام آدمی کو بھی لگے کہ عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری آ رہی ہے. ہم ذرا اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کیا حال ہیں آپ کے, کیا کرتے ہیں آپ؟ ساڑھے ریڑھی چلاتے ہیں. آپ کا اسٹال لگا ہوا ہے, تو کیا لگتا ہے کہ کتنے گھنٹے آپ کام کرتے ہیں وہاں پر؟ جب ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہے, صبح سے کے شام تک, پھر بھی پتہ نہیں چلتا. مہنگائی اتنی ہے, ہر چیز پتہ نہیں لگتا. مہنگائی کافی زیادہ ہو گئی. ہاں جی. پیٹرول کم کیا تھا, کوئی فائدہ باقی چیزوں میں ہوا ہے؟ کرائے وغیرہ کم ہوئی ہوں, قیمتیں کم ہوئی ہوں؟ وہی 5 روپے گرتے ہیں تو 10 روپے بڑھ جاتے ہیں. یہ حساب ہوا پڑا یہاں. کھیل لگا ہوا ہے, تماشا لگا ہوا ہے. ہاں جی. تو عام آدمی کے بارے میں کبھی کوئی بہتر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا؟ کوئی نظر نہیں آ رہا. پہلے چلو یہاں بٹھے وغیرہ تھے, ہم کام کر لیتے تھے. اب جب سے ان حکومت نے کہا جی بٹھے باہر نکالو, کافی بندے بے روزگار ہو گئے. غریب آدمی چلو یہیں شہر میں روزی کر لیتا تھا, اب بڑے پریشانی ہوئی پڑی ہے. اب ہمیں دھکے کھانے پڑتے ہیں یار, ادھر جاؤ ادھر جاؤ. پہلے چلو یہیں شہر میں تھے, کھاتا چل جاتا تھا. کہتے جی دھواں ہو رہا ہے, یہ فلان ہو رہا ہے, چین ہو رہا ہے, نئی کام آ جاتے ہیں. دھواں تو ہوتا ہے ویسے. وہ انہوں نے کہا تھا کہ نئی ٹیکنالوجی پہ لے آئیں, زگ زیگ پہ, تو اس سے وہ بٹھا مالکان لے کے نہیں جا رہے, تو اس وجہ سے وہ زگ زیگ پہ انہوں نے کیے تھے, پھر بھی کئی نکلوا دیے یہاں سے. جی ان کو گلا ہے کہ ہمارے ہاں جو کاروبار کے مواقع نہیں ہیں. کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. سنائیں کیسے چل رہے ہیں آج کل کام؟ بہت کام خراب ہے, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. ابھی پیٹرول بھی سستا ہوا, کوئی عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. عام آدمی کو فائدہ نہیں ہو رہا؟ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. وہی آٹا 1800 کا لاتے ہیں, وہی کھانے کے قابل نہیں ہے. بیچ میں گندگی وغیرہ کرکٹ وغیرہ آ رہی ہے. 3 آدمی کمانے والے ہیں, گھر کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا ہے. کیا کریں, کس کو بولے جا کے؟ سرکار کیا کر رہی ہے؟ سرکار کچھ بھی نہیں کر رہی. شہباز شریف پہ اتنی امید تھی ہمیں, یہ آگے مہنگائی کم کرے گا, اس نے بھی نہیں کی, نہ پیپل پارٹی نے, ان دونوں نے نہیں کی. ان دونوں کو چاہیے خیال کرے ہمارا. 8 روپے پیٹرول سستا کیا ہے میں نے. 8 روپے سستا کیا, اب عام آدمی کو کوئی کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ تو ملے. کتنا سستا کرے تو فائدہ ملے گا؟ کم سے کم 40-50 روپے کم ہونا چاہیے پیٹرول. اور 50 روپے تو یہ حکومت کہے گی یار ہمارے 20 روپے کم کیا, 20 اور کم کر دو. کوئی مسئلہ نہیں ان دونوں پارٹیوں کے لیے. یہ خود ہی قرضہ اتار سکتے ہیں دونوں پارٹی, پیپل پارٹی اور نون لیگ رل کے. کیسے؟ ان کے پاس تھوڑے پیسے ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے خدمت کی ہے. کچھ ہی ہے, اگر نیت ہو نا سب کچھ ہے ان دونوں کے پاس. میں خود نون لیگ کا کارکن ہوں, میں لیکن دکھ آ رہا ہے. میں اتنا مہنگائی ہو گئی ہے, آٹا بھی نہیں صحیح مل رہا ہے, نہ کوئی گزارا ہو رہا ہے, نہ اور 3 آدمی کمانے والے پھر تنگ ہیں ہم. ابھی بجٹ بھی آپ کی حکومت نے دینا ہے. بجٹ دینا, بجٹ اچھا دے غریب آدمی کے لیے. پیسے تو نہیں ہے لیکن کوشش کریں گے بجٹ. پیسے کب ہوئے, جو بھی آیا رو رہا ہے. کام بھی کر رہے ہیں سارے, جو بھی حکومت میں آیا آج تک روتے ہی آئے ہیں. وہ کام بھی چل رہا ہے سارا, وہ اچھے کام بھی کر. نواز شریف کتنے اچھے کام کر کے گیا تھا, یہ بھی کر سکتے ہیں نیت ہو تو. نیت آپ کی حکومت ہے, آپ کی حکومت ہے, ہماری حکومت ہے. نیت ہونی چاہیے صاحب. نواز شریف کو بلائیں, نواز شریف صاحب آ جائیں تو حالات کچھ آئیں گے تو سارا کچھ صحیح ہو جائے گا.
नवाज साहब की वापसी का मुतालबा किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वो आएँ और मुल्क को संभालें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। ये भाई मौजूद थे, बजट के हवाले से उनका ये कहना था कि कुछ बेहतर हो। आप सुनाएं, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का जी। कैसे चल रहे हैं काम? काम क्या करें जी, मजदूर बंदे हैं, सारा दिन रेडी दिखते हैं आलू प्याज की, उसमें से 500 रुपये झाड़ी बचती है, जिसमें से आटा लेना मुश्किल हो गया। 1200 रुपये का 10 किलो का, 20 किलो का 2400 रुपये का आटे का थैला, गरीब बंदा कहाँ जाके भरे। महंगाई बहुत हुई बड़ी है, दिन हालात मुश्किलात की तरफ जा रहे हैं। वही 2 वक्त की रोटी खाना गरीब के लिए बहुत मुश्किल हुआ पड़ा। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या करेगी, सरकार तो उल्टा जेबों में से निकाल रही है, और क्या करेगी। इसमें से पैसे दे दो, उसमें से भी पैसे दे दो, कपड़े उतार के हमें दे जाओ। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए कपड़े भेज देंगे, आपको नहीं कहा कि हम आपके कपड़े उतारेंगे। रोटी कपड़ा मकान का नारा वहीं रह गया, गरीब मरता जा रहा है, गरीबी से गरीब की गरीबी पूरी नहीं होती, अमीर से अमीर तक होता जा रहा है। शुरू से ऐसे चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है। मैं सुबह 7 बजे से लेके 4 बजे तक रेडी देखता हूँ आलू प्याज की फेरी पे, गिनती में 500-600 रुपये बचे, जिसमें से 1200 रुपये का आटा जाता है, 1000 रुपये खत्म। अब जाओ, नौकरियाँ मिलती नहीं है, वैकेंसी हैं, कारोबार भी नहीं है और जॉब्स भी नहीं है, सरमाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी, आपने आवाम की गुफ्तगू जानी से आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी राय क्या है और वो तवक्कुआत क्या रखते हैं। महंगाई नो डाउट सबसे अहम मसला है, महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत अगर आवाम के चेहरों पर कोई खुशी लाना चाहती है तो महंगाई को काबू कर ले, महंगाई पर कंट्रोल कर ले, चीज़ों को सस्ता कर दे तो आवाम खुश होगी। आवाम की सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है, इतना सा मुतालबा है कि कम से कम खाने पीने के शाह में आवाम को रिलीफ दिया जाए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।